Kantor gubernur. Stadion yang Sekiri nih. Sekiri Stadion. oh. Mindong dulu. Bandung masih seperti itu. Siring sudah masuk.
yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda-tanda sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama Batikar Kapten Edo Baroka dan seluruh pesawat bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batikar yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, the International Airport of Samarinda. Please remain seated until seat belt has been switched off and the aircraft has come to a complete stop. For safety, please be careful please be careful of the luggage space before leaving the aircraft. Please ensure to have all your luggage with you. From the Batikar Captain Edo Baroka and the crew, we would like to thank you for flying with us today. We look forward to seeing you on Batikar. Thank you.